तूने दिल के रखी वो संग मेरे, वो दिल पे चलाई चुरिया, वो दिल पे चलाई चुरिया तुझको। साला किस टाइप का वीडियो बनाऊं जो साला रातों रात वायरल हो जाए, एकदम सुबह देखूं तो उस पर 1 मिलियन व्यूज आ जाए, और मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूं तो एकदम आदमियों को एकदम मेला लग जाए फोटो खिंचवाने के लिए। सर एक फोटो प्लीज सर एक फोटो। मेरे पास टाइम नहीं, हटो मुझे ऑफिस जाना है। क्या मजा आता यार। তোমাকে না কতবার বলেছি ঘরে বসে এরকম পা দোলাবে না। কেন? বিপদ আসে ঘরে। তুমিও না এসব কোথা থেকে শিখে আসো? নাও এসে গেছে বিপদ। তোমারও না এসব কোথা থেকে শেখো এসব কে জানে। ও আপনি আসুন 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 আসুন। এই কে এসেছে গো? তোমার মা এসেছেন। ওই ওই শুনছো? কি হয়েছে? আমার না ঘুম আসছে না। আমারও ঘুম আসছে না, 2 কাপ চা করে নিয়ে আসো।